Partager l'écran. Ok. Donc, vous arrivez à voir la connexion, c'est bien? الصوت ما كيتقطعش هذه كونيكسيون واي في ديال ليستا. مزيانة أستاذ. مزيانة أستاذ. كتسمعونا مفيد؟ تنسمع. D'accord, ok, s'il vous plaît. Alors, l'exercice 1, qu'on a donné pour la séance précédente, plus on a fait un TP sur drop-down list, qui est le suivant. D'accord? On remplit la liste de démarrage. كنذكروا دابا هادشي سي une révision. Et كنعمروا la liste فقط في المرة الأولى، غير من يكون عندنا is post back égal à false. Parce que إلا رجعت true ماشي كل ما نديرو aller retour on va remplir la liste. Puis on va récupérer la valeur sélectionnée quand on clique sur ce bouton. Comment faire? C'est juste il y a eu plusieurs méthodes. La méthode اللي اختارينا هي جبدنا l'indice كيكون من 0 ل count moins 1 ديال اش count moins 1 ديال drop list 1.item هذه collection .items فيها .count moins 1 d'accord qui veut dire le nombre d'objets. D'accord. Récupérer le texte qui est sélectionné et le value. Parce que فاش كنا ندخلوا les valeurs دخلنا le texte ودخلنا le value. D'accord? List item. Ok, et je rappelle que toutes les listes, radio bouton liste et aussi checkbox list, presque la même logique. On va ajouter list item, le value, texte, et vous récupérez la valeur sélectionnée, vous les valeurs sélectionnées. Ok. Donc, je fais nouvelle page pour faire l'exercice 2. D'accord? L'exercice 2 est simple puisque donne le madkhal, donc sur le drop-down list. Donc, j'ajoute nouveau élément. Donc, web form et exercice de l'activité. Donc, je montre ce qu'on a dans le PDF, s'il vous plaît. D'accord? Je l'ai. Ça tourne comme je tente pour le faire. D'accord. D'accord, donc l'exercice, on appelle le drop-down list un contrôle, bouton contrôle. Donc l'isme du contrôle, il vient d'où? C'est que toutes les composants comme le formulaire héritent d'une classe qui s'appelle contrôle. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais toutes les classes, les composants, standard. Par exemple, bouton, ainsi de suite, hérite de contrôle. Donc, quand je glisse un bouton, je déclare une variable. Je vais dans la page exercice 2. Classe de la C#, là on va faire le code ديالنا وهذه الكلاس générée الديزاين là كنلاحظوا هو البوطون ديالنا هي كينتمي لهاد لا كلاس بوطون. Et cette بوطون كاينه في الدوسي ويب كنترول. دخلنا ليها دونك جوست نشوفوا الشكل العام. Il hérite de web control. Web control hérite de contrôle. D'accord? Ce sont tous des contrôles. Grâce à un héritage multiple. Donc, je regarde l'exercice. Donc, les contrôles drop-down list et bouton. Donc, l'objectif de cet exercice est de réaliser une application web, une page web, qui permet la conversion d'un montant en dollars US en plusieurs devises. Euro, yen et dollars canadiens. Pour cela, on dispose des trois contrôles suivants. Donc, on a une text box, un label pour expliquer donc un text box, un label pour expliquer drop-down list. Et là, qui indique comme les ID, les modifier. Text box text dollar contient la somme en dollars convertir. Drop-down list permet de sélectionner une devise. C'est-à-dire qu'on a fait les devises, mais la valeur de la قيمة ديال هذه العملة on dirait caché في value. Le bouton, quand je clique عليه, il va faire la devise. Donc, juste multiplier هذا العدد ديال اللي دخلتيه هنايا. Conversion من إلى. دونك من الدولار لهذا. ولا من الدرهم المهم ويمتى يوقع هذا الكونفرسيون حتى تكليك على اوكي ماشي اوتوماتيكمون باسكو شفنا بان دروب داون ليست فيها خاصيه اوتو بوست باك. ماشي هذا
نو المهم كنا شفنا بان كاينه خاصيه اوتو بوست باك اللي كتخلينا ملي تشونجا شي حاجه ملي يمشي لونسي انا لا روتور حتى في الدروب داون ليست كاينه هادي الدروب داون ليست كي ما غاديش نخدموا بها بور لانستون اون فا فيغ لو كود في ليفينمون بوطون كليك اوكي كون جو كليك سور البوطون on envoie les valeurs ديال التكست بوكس et la valeur sélectionnée من الدروب داون ليست ويحسب لينا هنا اش غتكون يكون ان لابيل ولا اوتر هنا المهم بور افيشي لي ريزولتا D'accord. Donc, construisons la fenêtre. Donc, l'exercice de la page d'id pas enregistré. Bouton pas encore, pas besoin. Vous pouvez organiser en utilisant des divs et des styles, comme vous pouvez organiser en utilisant des tableaux pour l'instant. D'accord. Donc, ici, je vais mettre le div. Un classe مثلا C1 juste باش نعرف فين كاينه et un style en C1 border un pixel par exemple dotted green et un width à largeur par exemple 60% et un margin 0 top et bottom et automatique sur left et right. Il y a div ديالنا il est encadré par un line dotted. D'accord. Donc je peux encore faire donc dans des tableaux je peux faire dedans une autre div lui donner une classe aussi C1 mais هذه اش غيوقع هنا تكون 60% من الديف جلوبال اللي عندها نيت كلاس C1 هو ماركي سي ديف 2 عندنا الديف جلوبال عندنا هذه اوكي donc cette div 2 on va lui appliquer une classe C2 plutôt lui dites ياخذ 80% من الديف اللي عندها كلاس C1 et ici un bordure. Qu'est-ce que j'ai fait? C2. Voilà, donc elle dit div global. Elle dit div tania, les rendirou fiha. Donc qu'est-ce qu'on va mettre dedans? On va mettre un label. Et on va mettre un text box. Les radins amro fait la valeur à convertir, la valeur de dirham ou en dollars ou ce que vous voulez. On va faire l'exercice des dollars. D'accord. Et à droite, vous avez le label pour drop-down list et un drop-down list. Drop-down list, bien sûr, démarrage, une fois qu'on la page, c'est qu'on a dit donc, d'accord. Donc le texte ici. Donc on dit conversion. D'accord. Donc conversion et donc nous avons une classe CSS les Canada. Donc vous pouvez créer votre propre classe. Par exemple les classes label. Par exemple je vais l'appeler lab1. D'accord. Ou là on peut styliser maintenant for color. On peut كتبه ونعطي couleur هنا. D'accord. Donc label 1. qui nous dira fichier externe. Donc, point lab 1. Donc, je remarque, qu'est-ce que je remarque? La taille un petit peu très grand et qu'il y en a en gras. D'abord, en gras, c'est font weight bold. Et la taille, on va l'augmenter un petit peu par rapport à la taille standard. Il y a font size. Font size, donc je vais mettre maintenant 150%. Il y a un demi de la taille par défaut qui fait le texte. D'accord. Donc maintenant j'ai le label tani. Je le fais
texte ديالو فيه دولار US on دولار US on. Et bien sûr, n'oubliez pas de mettre du style. Donc, je donne le label là. L'avantage, c'est que si vous voulez changer les labels une seule fois pour toutes, vous changez juste, non? Par exemple, si vous voulez tous les labels qui ont un background ou une bordure, soit rapide. Donc, border. Par exemple, un pixel solide bleu. D'accord. Donc, l'espace n'a pas suffi parce que div2 يمكن l'espace هنا 80 10. D'accord. Donc, en bas, qu'est-ce qu'on a تحت هذا الشيء؟ عندي un bouton. Donc le bouton, je peux le mettre aussi donc, dans un div spécial. D'accord, le bouton. Et en bas ici, j'ai un message, c'est juste un label ici. Label Tawa, je vais lui mettre donc, on a le message qui sera affiché. Je vais lui mettre le même style. Ou là, on a un style autre. Donc, il y a un style autre si vous voulez. D'accord, ou là, par exemple, je peux lui ajouter, en plus de classe, je vais lui ajouter qui n'est pas. Donc, je vais donner les chapelles de là. La taille, va mettre là maintenant smaller. Là, donc, je vais dire smaller. D'accord, donc ça c'est juste un détail. Donc, je vais le faire là. D'accord. Donc le bouton, c'est le texte diallo, c'est OK ici. Vous pouvez aussi le styliser si vous avez préparé une classe spécifique. Donc là, par C2, C1 ou bien Lab1. Ou bien, vous pouvez utiliser des styles spéciaux de la classe de Mixabet Bootstrap qui nous permet d'atteindre des classes pré-buildées, des classes déjà écrites. Donc, il faut voir l'utilité de chacune. Donc, je vais glisser à 4, glisser le fichier, je l'ai importé. Donc, j'ai les classes que j'ai écrites, mais toutes les classes de l'Mktaba. OK? Par exemple, je vais choisir bouton focus, bien bouton défaut actif, par exemple. D'accord? Je vais le bouton. 9 messages, je peux à la place de label 1 choisir message d'information style. On a une alerte information comme ça, d'accord, et ainsi de suite. Donc maintenant, nous le code. Tout d'abord, donc si j'exécute, la page est vide bien sûr. Donc la liste est vide et ne fait rien. Je l'exécuteur. Donc, أول حاجة عطينكم هنا أن تمشي للباج لا. La première étape consiste à créer un objet de type list item et ajouter la devise texte. Alors, comment aller vers page log? Il est déjà عطيناكم. شنو نديرو هنا؟ if is post back يعني إلا دخلنا المرة الأولى يعني if this point is post back égal à false. ما تنساوش هنا كاينة علامة استفهام. Ça veut dire العكس. inverse ولا النفي ولا le non. Donc هذه veut dire ملي يكون هذا égal à false. داكوغ كنمشيو لدروب داون ليست حنا ما ردناش لي اي دي خليناهم كيما بار ديفو دونك الاسم ديال لي شون انتريسون هنا هذا دروب داون ليست 1 تكست بوكس 1 اي لابيل 3 فين غنعرفش bouton 1 par contre هنا ils ont changé l'ID si vous voulez changer l'ID peut-être ou si vous voulez mettre le même nom تقدروا تمشي ديروا في الاي دي قلب هنا على اي دي هي soit organisé alphabétiquement ولا afficher tous les propriétés ou les catégories حسب les catégories. Vous pouvez تبدل دير هنا DRP comme ils ont fait. Donc vous laissez à part. Donc هنا كان ajouter des éléments اللي غيكونوا des options في select. كان التكست اللي غيبان et la valeur. هنا la valeur هي اللي غنستعمل باش نحسب شحال يساوي الدولار من الاورو ولا شحال يساوي. Alors il faut juste faire attention le virgule point. Donc هنا يقدر يكون عندنا مشكل من الconversion on va voir.
دونك من بعد ملي نكليك على بوطون شنو كندير؟ كنمشيو ناخذ التكست بوكس كنحولو لديسيمال اولا لدابل كنمشيو نقلبو على لانديس سيليكسيوني في الدروب داون ليست اوكي هو هذا ستوكينا في ليست ايتم سي جوست باش يجبد التكست او الفاليو هاد ليليمون عنده تكست عنده التكست ديالو وعنده الفاليو هي باش غنحسبو دونك اليمون بوان فاليو غادي نحولوه لغيال اللي هو الفاليو هو هذا اللي دخلنا هو هذا البارامتر الثاني دونك كنحولوه لديسيمال ولا لدابل ملتيبلي في المونطون اللي كاين في التكست بوكس مكونفيرتي يعطيك نوفو مونطون اوكي كيسكون بو فير واللابيل اللي فيه لافيشاج هو كنافيشي فيه هذا الميساج هذا هو اللي كنشوفوه لتحت في لافانتر هادشي دونك هنا في الميساج كنلاحظوا شنو عندي لا فالور ديال التكست بوكس هذا شنت كاركتير بوي لا فالور توتال ديال 275 ملتيبلي فوا الفاليو ديال يعني جابوني بوي لو تكست هذا شونجون دونك هذا سي لا فالور كسيليكسيوني دونك هنا شنو في هذا الميساج شنو كتبدل هاد الفالور سي لا فالور تكست بوكس كتشونج هاد الفالور اللي هي الملتيبليكاسيون ديال التكست بوكس ولا كونفيرتي فيغ لا فاليو اي اوسي لو تكست كو زافي سيليكسيون مثلا اختارينا اورو تطلع لنا اورو اختارنا دولار اوكي دولار كندي بيان سور نتوما تقدروا ديروا دوط موني ماشي مشكل اوكي هنا سكي سوي هو انه في الوقيته اللي نافيشيو الميساج بغينا نعرفوا الاحصائيات بشي حساب الجرافيك ديال العمله مع العمله الوغ هنا خصنا 3 ديال لي فوتو واحد الفوتو سميتها بيك 0.png بيك 1 ملي نجيبهم جوست سكاني هاد ليكرون و فو ميتي في البانت اون فوا ونديرهم في ايماج واحد لا ما نديروش الايماج نخلي واحد الايماج فيد كنبقاو نبدلو ليها السورس داكوغ هنا عندنا الكود فين عندكم هنا هو ان بوطون افيشي غنزيدو واحد البوطون اخر سميتو افيشي ensuite on implémente le bouton affiché bouton جديد بحال تبي تموديفيا ليماج في الاول كتكون انفيزيبل هي فوس من بعد فاش تكليكي على افيشي كنرجعوها ترو مي بالضبط كنمشيو لهاد الشمان ديال الايماج اللي هو السورس دونك غنديرو شي دوسي سميتو ايماج نديرو فيه بيك شنو يتبدل في السميه هو ديك النمره الا لاحظتوا هنا السميات هادو بثلاثه هنا هما سميت بثلاثه بيك 0 بيك 1 بيك شنو هو التشابه نفس الاسم نفس ليكستونسيون سوف هذا الرقم غيكون ان شاء الله هو الرقم ديال لانديس سيليكسيوني اوكي اللي هو اي سيليكتد اندكس اللي هو 01 اوتوماتيك باش يكون داكشي اوتوماتيك اوكي داكوغ هنا كيسكون في النهايه كاين عندنا واحد المشكل ديال انه الا دخلنا شي فالور نيجاتيف ولا مثلا باش نمنعوه باش يدير لنا لي زيرور دونك هنايا اون بو جيري سا ابري دونك نمشيو نرجعو للور شويه باش نخدمو اون اون الوغ دونك انا جو كوبي سو كود ونمشي دونك فين غنديرو باش نعمرو هاد الليست دابا نشوفو ليكزيكسيون هي ليكزيكسيون بعدا لا ليست est vide label et un bouton qui يدير الو تلاحظوا لو ديزاين اللي خدام من بوتستراب اي اوسي هاد الميساج سي خدام لزام بوتستراب اريت دونك نمشيو للباج لود pour aller directement vers la classe C# soit vous cherchez هنايا تقلب على l'exercice 2 ولا الاسم ديال هاد الصفحه exercice 2 تمشي donc vers la classe correspondante هي ولا تكليكي deux fois ici en bas le vide de la page et vous ouvre la classe qui contrôle la page il y a page load donc la page load on va faire le code suivant الا كان دخلنا المره الاولى الا عقلتوا اللي دار التي بي ديال دروب داون ليست راه عارف علاش ça c'est تقريبا la première fois si on fait pas ça vous allez vous remarquer que la liste كتعمل plusieurs fois d'accord et لاحظوا هنا هذا سي لو كود مي هنا مستعملين شنو الاسم ديال لا فاريابل ديال اللي في البي دي اف حنا نبغيو يوتيليزي ديالنا هنا دروب داون ليست دروب داون ليست اوكي بوان ايتمز بوان اد دونك هذه ممكن نديروها فاريابل ممكن نديروها فاريابل ليست ايتم نمشيو بدرجه دونك مثلا ليست ايتم
x تساوي list item. دونك هذا هو التكست ولاحظوا هنا هو البارامتر التكست والفاليو. دونك هنا التكست اللي غيطلع سا الفاليو. الوغ هنا يقدر يكون شي مشكل. دونك on va voir est-ce que le point ou le virgule est-ce qu'il y a pas. Donc هنا je fais list drop dans list 1.items.add x. D'accord. ولا directement comme ils ont fait ici. واضح بحال بحال. Est-ce que c'est OK non? Oui. Oui, monsieur. D'accord, donc c'est juste, si vous voulez mettre des بحال داك الكود exactement, vous pouvez déclarer un list item. collection كتقبل des objets من نوع list item. هادشي علاش كنديرو حنا list item. اوكي. دونك فوالا هذا y. أخيرا un list item z مثلا list item. هادو كيكونوا les collections contient des éléments de donc différents types. Z égale donc ناخدو هادي النهاية هادو غادي تكونفيرتو des option text ديالها اورو value تساوي text yen value 81 text دولار كنديان value تساوي. دونك نزيدهم بثلاثة un petit test. دونك هادي المحصلة هنا تيجي تطلع الليست ونتأكدوا بأنه ما كيعمرش بليزيور فوا. ما يعمرش بليزيور يعني من يكون الي روتور اللي عندنا بار ديفو اللي كيدير الي روتور ان بوست باك سي لو بوطون سوف سي فو ميتي في راديو بوطون ولا في تيك بوكس اوتو بوست باك ايكال ترو. الا درتي اوتو بوست باك ايكال ترو في شي واحد في هاد راديو بوطون ولا راديو بوطون ليس ولا تيك بوكس ليس ولا ضرب دون ليست غادي توقع الي روتور. اذا خصك تحطي مع هذيك از بوست باك. كاين واحد المشكل هنا سي كو ملي عمرت لا ليست ما بقاش كافي هاد ليسباس. هذا المشكل ديتاي. دونك اللي ملاحظو هنا هي اورو ين دولار. ملي كندير اوكي دونك ما كتعمرش دوزيام فوا. بار كونت شي واحد فيكم اللي ما دارش از بوست باك ايكالا بوست شنو غادي يلقى باش يدير اوكي كل مره يدير انفويي كل ما الليستا سا غروندي. فيريفيون الكود سورس دو سيت ليست رابيدمون جينيري HTML. غادي نشرشيو هو الكود ديالها. select name drop down list 1 اي drop down list 1. الفالور سيليكسيوني الاولى هي الفاليو تكست الفاليو تكست. اوكي. دونك حنا في الحساب نستعملو الا اختار مثلا جابوني نستعملو هذه القيمه باش نحسبو. داكور. arrêtons l'exécution. On va aller maintenant vers le bouton. Cliquons sur le bouton. Que doit-on faire? شنو هو الهدف؟ تقدروا تاخذوا الكود ديريكتومون راه كاين هنا ولكن شنو هو الهدف؟ كتبوا شويه. داكور. دونك الا كان شي مشكل في الزون دو تكست احتمال يكتب حروف بلاصه ارقام كو كونترولي بالكاتش ولا نخدموا لي زيكسبرسيون ريغوليير كاينين في السي شارب. داكور. هنا ممكن نديرو في اللابيل 3 point texte le message d'erreur issu de l'exception. D'accord. وهنا on travaille juste à l'exception ما تجريش اللي كاين كان المونطون نيجاتيف. D'accord. Donc on va travailler avec décimal. Décimal c'est les types تاع هو ديال الغيال كيكونوا فيه جوج ارقام بعد فاصله. C'est utilisé sur toutes les valeurs monétaires. Donc هنا نديرو décimal le montant en dollars اللي هو كاين في التكست بوكس. ديسيمال بوان بارس تكست بوكس 1 راه نفس الكود اللي كاين هنا غير هنا. شنو خدينا الفالور اللي عندنا في الزون دو تكست. مزيان. دابا خاصنا نعرف اشنو اختاريتي في الدروب داون ليست. داون ليست بوان selected index je pense oui selected index هو الرقم ديال الليست que vous avez choisi int i. D'accord. Vous pouvez travailler بالindice ولا récupérer l'item كامل. من بعد بغينا شنو بغينا نجبدو بغينا الفاليو la valeur de la monnaie تكون هي décimale point parse. خصنا نجبدو لا فالور سيليكسيوني ونجبدو لها الفاليو. غنديرو دروب داون ليست
1.items i. عندنا لوبجي اي اللي اختاريته، يا اما صفر يا اما واحد يا اما جوج. نكمل. دونك حنا التكست هو الحروف اورو ولا دولار، هذا هو التكست اللي كاين اللي صار هنا. حنا بغينا هذا الشيء. دونك بغينا مثلا الا اختار اورو يعطينا 0.74 مثلا، نختار فاليو. داكوغ فاليو سي شانت كاركتير جيسبر وي سي اوكي. داكوغ دونك هنا نجيو نحسبو دابا لو مونطون توتال. لو مونطون يعني مجموع montant total c'est égal combien de dollars vous avez entré, de dollars américains par exemple, multiplié combien vaut la valeur de la monnaie. D'accord. هذاك المعامل. دونك إذا كان مثلا بالأورو غادي يضرب شحال عندك من دولار يضربها مثلا في 0.74. إذا كان ين 81. كان درهم نضربها في 10 دراهم مثلا. اوكي هذا المونطون توتال حتى لهنا مزيان، ولكن الاسم ديال لا موني، الاسم ديال لا موني اللي وقع اللي دخلنا بها، لو نون دو لا موني اللي اختاريتي. ممكن نخدم ديريكت دروب داون ليست ولا نخدم بحال هكا. دونك لو نون دو لا موني اوكي نديرو ايكال دروب داون ليست ان بوان ايتم دو اي بوان تكست ديالها. دابا لافيشاج ديال لي ميساج، النتيجه هنا نخدمو بطريقه اخرى بيان سور، تقدروا ديروها حتى هي ماشي مشكل. دونك لنا هاد لو تكست ولا نخدمو به. دونك لابيل ديالنا سميتو لابيل 3 بوان تكست. دونك لو مونطون يو اس اللي هو في التكست بوكس غادي كونكاتين مع دولار يو اس. نزيدو ليه لو المونطون توتال مجموع ديال لا موني زائد واحد البتي اسباس زائد الاسم ديال الموني اللي هو لو نون دو لا موني. هنا نقدروا المهم بلا ما ديروا كوبي كولي راه باينه. اوكي داكوغ حتى لهنا سي بيان بو فير اكزيكوت. اوكي دونك هنا مثلا 100 دولار بالاورو باغ اكزومبل ايش في انفويي. هي 100 دولار ديال اليو اس تساوي 74. كاين واحد الاشكال، هو هذا الحساب قديم بيان سور ماشي هادو هما القيم الحقيقيه. دونك لي فالور اللي عندنا هنا سي جوست باش نخدموا لو تي بي. الا بغينا لي فالور حقيقيه خصنا نتكونيكتاو مع لو سيرفيس ولا شي ويب سيرفيس خدمه عبر الويب. كل ما تبدل لا فالور يجيب لي لا فالور. ديك الساعه ما غاديش نخدموا بهاد لا ميثودولوجي. داكوغ نشوفوا الحاله ديال الاخطاء. مثلا شي واحد كتب في الزون دو تكست اب بي سي، دونك الروتور ديال اكسبشن. داكوغ كنلاحظوا بان الفيرغول تكونفيرتات مزيان ديسيمال. فيت اتونسيون بوتيتر باسكو عندي انا هنا الفيزيور اون لونغلي. دونك الا كان شي مشكل فو ستيليزي شوفوا سي بوان ولا فيرغول كي فو مارش. داكوغ اولا حتى سي لوبسيون ريجيونال ديال ويندوز اوسي. كيس كون بو تيستي اونكور مثلا 100 دولار مثلا بين او 100 دولار يس ايكال اوكي. اسكو سي اوكي؟ وي مسيو. داكوغ دابا غادي هنا بدات الخدمه المواليه لا سويت. اون فا اجوتي اون اوتر فونكسيوناليتي ان اوتر ابليكاسيون ان نوفو بوطون افيشي. نزيدو هذا بوطون جوج permet d'afficher un graphique en utilisant un contrôle image IMG graphique. Pour cela, on dispose d'un répertoire image, ainsi de suite. Donc, qu'est-ce qu'ils veulent faire ici? نزيدو واحد البوطون. إلا كنت اختاريتي أورو يعطيني الدياغرام ديال الأورو مع الدولار، وإلا اختاريتي ين انسي دو سويت. إذا بوطون آخر كيعتمد على ما يحسبش، ولكن كيافيشي واحد لا فوتو مناسبة حسب الاختيار ديالك. اسكو سي اوكي؟ داكوغ دونك كيس كو جو دوا فير. الوغ خصني نتصاور بعدا ولا نجيو بعدا نقادو بعدا الشاشة. دونك لو بوطون اوكي هنا هو et un autre bouton que je vais appeler afficher graphique ديال العملات مثلا.
نعطولو باغ اكزومبل نفس الكلاس سي اس اس بحال البوطون الاول. On lui a donné bouton default actif, je pense. D'accord? Donc, quand je clique sur ce bouton, je vais afficher une image. Alors, l'image, il est dynamique. يعني ما غاديش نمشيو نديرو image source. هنا ممكن نديرو image source ولكن المشكل باش تبدل source تقدر تبدلها بجافا سكريبت. مي حنا بغينا une image اللي نقدر نبدلها في السي شارب avant. دونك عندنا هنايا ان كومبوزون ايماج خلي هاد الايماج بوطون هو بوطون لاريير بلان ديالو تصويره نديرو هذا ايماج هكا مي اون فا با le mettre ici je pense on va le mettre après le message واخا d'accord alors l'image عندها الاي دي ايماج 1 مزيان وعندها خاصيه اللي مهمه هي ايماج يو ار ال او فين كاينه التصويره اللي كليكيتي هنا اختاريتي شي تصويره غادي تافيشها داكوغ ممكن نديرو شي تصويره بار ديفو ولا اوتر اوكي ممكن نلونوها باك كولور نحدو ليها الويديت باك كولور باغ اكزومبل سي داكوغ الويديت هنا اسكو بوسيبيتي نحدو ليها الويديت والهايت ويديت كاينش ارتفاع مالوزمون D'accord, يمكن بحال ملي كدير 100 ça donne 100 في ارتفاع وهيك اوكي D'accord. Maintenant, quand je clique sur le bouton affiché, نكليكي جوج مرات باش يعطيني ليفينمون. الهدف هو ريكيبيري لانديس اللي غادي نستعملو باش نعرف التصويره. لانديس شنو؟ ديال دروب داون ليست الرقم اللي اختاريته. ما درناش هنا الفيريفيكاسيون بحال دابا دير ليليمون الاول فيد باش نعرفوا واش اختار ولا ما اختارش بغينا يعني من الدقه الاولى راه نختار ديك الاولى ديال الاو دونك هاد لانديس اش غنديرو به غنقادو به واحد السميه لو نون ديال ليماج يكون على شكل نديرو مينيسكول سامبليفيو بيك concaténé par i.string plus l'extension ديال الفيشي JPG ou le PNG دابا حنا بغينا نخدمو PNG d'accord et une fois درت هادي qu'est-ce que je dois faire image 1 غادي يكون عندنا واحد image اخر خصنا نخزنوها في الاول دونك غادي تكون كاشي دونك خصها تولي فيزيبل et كاشي في الديماج دونك هنا غنمشيو لايماج URL تساوي هنا غادي نديرو زائد لو نون ديال ليماج مي سا ديبون فين خزنتي ليماج هنا خصك دير الشومان مي غنديرو الشومان غولاتيف غنختارو واحد الدوسي que j'appelle image slash اوكي دابا بعدا هاد القضيه ديال فيزيبل ايكال ترو يعني راه كنا يعني غادي نخزنوها امتى في الديماراج باش تدخل الاول تعمر ليماج ابا تعمر الليستينغ غادي نديرو لها فاص باش ما تبانش الديفو ماش كاينه اوكي سينو غتبقى لا سي فولي سا ديبون ماشي مشكل خليوها بوغ لانستون من بعد نديروها غادي تبان لكم بعدا كاينه من بعد خاصني هاد الدوسي ايماج الدوسي ايماج غنديرو في نفس البروجي سي فو بلي ماشي نديرو في البيرو ولا ايور بوطون دروا اجوتي ان دوسي او اجوتي ان دوسي عندكم الا كان عندكم فيزيو فرونسي سا سيكريفها دوسي دونك هنا عندي نيو فولدر نيو دوسي دونك غنسميو لو دوسي ايماج الدوسي خاوي دابا خصنا لي فوتو داكوغ جيكزيكوت خليت اكزيكوتا باش نصاوبو لي فوتو اون ميم طون الوغ سامبلومون سوا تمشي تجيب دي فوتو من الانترنت سوا تستعمل هادو دونك عندنا ثلاثه وحده سميتها بيك 1 بيك 0 بيك 1 بيك 2 بوان بي ان جي دونك ناخدو هادي نيت داكوغ دونك كيفاش غديرو باش تاخدو هاد التصويره on fait avec ce qu'on a fait le PC un Paint logiciel de traitement d'image simple de Windows si vous avez d'autres vous pouvez les utiliser alors on va juste faire imprimer écran vous savez comment imprimer un écran Chacha oui imprimer écran print screen bouton كاينه في الكلافي oui استاذ كيدير واقيلا كونترول امبريمون وي بحال في التليفون ملي كتاخد السكرين ديال التليفون ربما في التليفون تكونوا ولفتوا الكلافي ديال ولا البوطونات من غندير اف ان برينت سكرين كل واحد بي سي ديالو بيان سور نمشيو للبانت هذه التصويره الاولى بانت داكا
ولا وورد من الاحسن بانت الوورد الا بغيتي دير مع الوورد. اوكي ممكن نجي هنا وندير كولي. اوكي ها هو شد الشاشه كامله كيف ما حتى بلا بار كيف ما درنا لي باك. ولكن حنا بغينا غير هادي. غادي ندير سيليكسيوني نختارو المورسو كو جو فو. داكوغ حتى لهنا مزيان. ندير كونترول اكس دابا كونترول اكس صافي طار. غندير نوفو فيشي صافي يقول لي واش سجلت ولا نو. نبدا واحد جديد كونترول في داكوغ. لا طاي 762 هادي لا طاي 762 في الويديت و 500 في الارتفاع. ممكن بالسي اس اس تصغر الكبر باش ما تبانش كاع قد قدام. داكوغ ماشي مشكل. غنسجلو دابا انجستري نحطهم في الاولى في البيرو ومن بعد عاد نديهم كيقولوا الفيزيا ستيل. دونك هنا غندير واحد الدوسي اي ام جي غير باش نعرف نحطو في البيرو كونصا. لا باش نسجلو هكا ها هو نسجلها بالاسم اللي غنخدم به بيك زيرو. اتونسيون لا تسميها شي سميه اخرى. تقلب على بيك زيرو بوان بي ان جي ولا الا خدمتي بجي بي جي وديرها في بارتو. اونجستريها الاولى داكوغ. ننزلو شويه نديرو نفس الخدمه الاخرى. الصوره الثانيه برينت سكرين بانت كونترول في coller puis sélectionner l'image. Maintenant CTRL X nouveau fichier ne pas enregistrer avec الأولاني الثاني CTRL S تسجيل اسم واحد .png نفس الدوسي enregistrer. Monsieur Haïdar Amar, qu'est-ce qu'il y a? Ok. Donc, il y en a deux autres sur la Delta. Ok, Delta, on va faire FN print screen. ندوزو للبانت نحلو البانت. دير نوفو جديد واحد جديد كونترول في باش نقطع هذا. دونك هنا هنا زد كونترول زد نعاودو سيليكسيون با ريوسي كونترول زد. اوكي هنا خصني شويه بون ماشي مشكل. المهم هنا باش ندير نوفو با انجستري كونترول في كونترول اس بيك 01 وي. علاش بدينا بزيرو؟ لحقاش سيليكت اندكس بديها بزيرو. كان ممكن تبدا بواحد ودير بلس ان سيليكت اندكس. داكوغ حتى دابا نمشيو لداك الدوسي اللي صابنا فين هو سميناه اي ام جي. هما تصاور ثلاثه. دونك جو سيليكسيون لي تروا فوتو جيسبر يكونوا بنفس لاطاي. بعدا بان لي ماشي نفس لاطاي ماشي تستامبوني تقدر في البانت تقاد هاد القضيه. تمشي هنا بون جي لي اكزيكوتي تشوف بعدا النتيجه هنايا كيسكون اكزيكوتي. واخا تحبس هنا نمشيو للدوسي اللي صاوبنا باسكو هنا غادي يجبد ليماج وغنديرو تو سامبلومون كولي باست. ولا تقدر تمشي للبروجي نيشان وسط الويندوز هو اوفرير اوبن اون انتو اكسبلور. هنا هو لي فيشي ديالنا هو الدوسي ايماج vous mettez ici. Ça dépend ce que vous voulez faire. sauf que هنا ما غاديش يبانو لكم في الجرافيك حتى يعاود اكتواليزي. خصنا ديك اكتواليزي هنايا. اوكي ريفريش. كي درت كولي دابا يقول لي ديجا كاينين. يقول لي اسكو ولا لي زيكرازي فايل النيم اوريدي اكزيست. واخا نقول له يس 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 باش يبانو هنا دابا.
كيما هما غيبانو إلا عاودتي ريديماريتي دونك الفيزيال. هي لا فوتو ديالنا اوكي كنفورماكي لي بيكسيل ici مكبرين عمالين النقط. داكور فيرمون سا. شنو غيوقع فاش نكليك على البوطون افيشي؟ دونك غياخد لانديس ويصاوب واحد الصوره كتشبه لداك السميه وافيشيها لنا في ليماج اكزيكوتي. دونك بون البروميي اكزرسيس التمرين الاول كان الا اختاريت اوكي. لاحظوا بان ليماج ما بانتش ما عقلتش واش درنا لها فيزيبل فوس. لا جو دي كوموند المهم ماشي مشكل. كليكوا على افيشي جرافيك هو التصويره. علاش تعطي صغيره؟ اي حد شويديت صغير واخا. الا اختارينا ين جابوني الا اختارينا طور الكازيان اوكي سي جوست لا طاي اختارينا صغرتها بتات من درت 100 بيكسل ici تقدر ما ديرش الويد تخليها ليبر. Là, on va lui donner 400. Comme ça. Et exécuted. Donc, fichier graphique, c'est bien maintenant. واضحة الفكرة هنا؟ Juste, on change l'image. D'accord? تقدروا تعطيو شي ايماج في الأول بار ديفو هنا باش ما تطلعش خاوية. ربما تزيدو شي ايماج بالبانت ولا اوتر. D'accord? اوكي. إلا مشينا نرجعو للباج لاود كليك هنا في لو فيد فوالا يعني ايماج بوان فيزيبل. دونك اصلا هي ما طلعش نديروها فيزيبل ايكالا فوس. ملي تكليك على بوطون افيشي فيزيبل ايكالا ترو وناخد ليماج المناسبة. اوكي. Dernière chose, c'est que gestion des exceptions, quand je clique sur OK, on a déjà donné notre carte chèque. Mais maintenant, le problème, c'est que si le montant il est négatif, ok? Donc, il est que le montant négatif, pas la peine de dire ok? Donc, on dit if montant, bon, il est strictement positif. Le cas d'il y a 0, mais c'est مشكل, donc on va calculer. Ok? Donc, entre le call, je suis if. Indenter le code, ça veut dire le code se يدخل باش يعرفوا بان كينتمي ل if comme ça. D'accord. Else, vous voulez faire, c'est une erreur. soit غنافيشي في اللابيل 3 erreur, soit نقدر ندير une astuce تراو new mon exception. الا صاوبتي شي exception ديالك ما صاوبناش pour l'instant نديرو new exception. l'exception خصها ميساج هو ميساج غنقول له le montant ne doit pas être négatif. شنو غيوقع من كدير تراو بحال كتلون سي ايرور اكسبري بالعاني طلعتي ايرور. لو فيت انك طلعتي اكسبشن غاديك اوتوماتيكمون للكاتش وهاد الميساج اللي درت هنا هو هذا اللي غادي تاخذوا ليكسبسيون بوان ميساج. اسكو سي اوكي هنا؟ هذا من ناحيه الكود اللي درت هنا. نشوفوا في ليكزارسيس كيسكي لي دوموندي. جو بونس لا ميم شوز. اوكي جوست الكولورات بالحمر واخا نشوف. دونك اف مونطون نيجاتيف كيلون التكست بوكس بالحمر لارير بلان وكيافيشي في التكست بوكس سبيسيفي ان نومبر بوزيتيف. إلس كيرجعو بالابيض يعني ما يكون الامور مزيان ويدير لو طرافاي نيسيسير. دونك سي جوست الكولور. دونك هنا كيسكون فا فير دونك نديرو الا كان المونطون مزيان نديرو واحد التأكيد بان التكست بوكس اللون ديالو بالابيض. باك كولر تساوي كولر لا كلاس كولر خاصها تامبورطا. هو تكتبها مزيان هنا اللي يقول لك امبورتي دير نقطه بوان استنى عطاك هنا دراوينغ يوزينغ سيستم بوان دراوينغ بوان بلو وايت بيض يرجع كيف كان. دابا هنا من يكون الخطا غندير هادي ولكن هنا
حنا استعملنا الميساج يبان في اكسبشن هو داروه في التكست بوكس داكوغ. المهم سا ديبون كل واحد كيفاش يدي بو طرافايي. مزيان نعرفو الطريقة الأخرى بحال هادي تروني و اكسبشن وطلع الميساج، ولا في التكست بوكس افيشي بالأحمر والميساج في التكست بوكس الآخر. دونك سي جو مي نيجاتيف هو اللي عندي فيه مشكل ناقص 100 وكتحاول تكونفيرتي، دونك كنتظرو هادي يرجع بالأحمر وافيشي ان ميساج. ما بدلناش الكولور، المونطون دوا با ايت نيجاتيف، on n'a pas changé le couleur، خليناها بيض بيض في بارتو. if le montant نيجاتيف يعني else يعني خصها تكون هنا ريد. داكوغ اكزيكوتي. Donc moins 100, je fais OK, voilà, elle est en rouge ici. ممكن يافيشي ميساج هنا نيت هذا يطلع هنا تكست بوكس ان بوان تكست كيما دارو في بي دي اف. كاين شي سؤال هنا سي فو بلاي؟ وي هنا قلنا سالينا التمرين ديال 2. تقدروا دابا التمرين 3 سي فو بلاي ديروه. هادي حتى هي ايماج، هادي خصها تصاوب ايماج في البانت. فين كليكي في الحمر يقول لي راني في الحمر، كليكي في الخضر يقول لي في الخضر، سي بوزيسيون وعندكم الكود لتحت. اذا كان شي مشكل قول لي. ولكن هذه الثانيه ممكن ديرو تحت، هذه اش ار، هذه لابار اش ار. هنا عندي غادي بوطون عندهم نفس الجروب نيم 4 الا كوشيت واحد، وكذلك جوج غادي بوطونات اخرين عندهم دو جروب نيم واحد اخر جراند بوتي. دونك كنشوف هادو تشيك بوكس، الا اختاريتي تشيك بوكس كنشوف اشنو اختاريتي في الكولور هنا، وكنشد البان وكنلونو حسب الكولور اللي اختاريتي. سي جوست التمرين ديال اف الس اف ال اس. اوكي لو كود راه عندكم هنا كيلكو بار تشيك تشانج. كاين واحد المشكله اخرى هنا. كيسكيل فول بغاو غير تكوشي هنا كيتلون، يعني ما كايناش بوطون، كتلاحظوا ما كاينش بوطون. الوغ ليفينمون يكون هو تشيك تشانج، ولكن التشيك بوكس ما كيعرفش بان تكوشا حتى دير الو روتور. دونك خاصك دير له اوتو بوست باك ايكال ترو، وهذا الشيء غيكون اكسبليكي في ليكزارسيس. داكوغ دونك غير نكوشي ياخذ احمر، غير نكوشي ياخذ كغون او لا بوتي. واضحه الفكره هنا؟ Je pense qu'il est spécifié ici. خصك دير اوتو بوست باك ايكال ترو، sinon ça. في التمرين الاخير كاينه ليست ديال لي تشيك بوكس ليست، بحال غادي بوطون ليست الكود تا هو كاين هنا. اسكو سي اوكي؟ وي وي ميسي. مسيو. وي داكوغ. دونك نسجلوا الفيديو سي فو بلاي، arrêtez l'enregistrement باش ما